आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण रे आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण रे आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण रे जहाँ होते मिले भाई जहाँ होते मिले भाई कृष्ण प्रेम धन रे कृष्ण प्रेम बन रे आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण रे आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण रे आश्रय करिया बंदो जीवेर निस्तार लगी नंद सुत हरि जीवेर निस्तार लगी नंद सुत हरि भुवन प्रकाश पान गुरु रूप धरि भुवन प्रकाश पान गुरु रूप धरि महिमाय गुरु कृष्ण एक करी जान महिमाय गुरु कृष्ण एक करी जान गुरु आज्ञा हृदय सब सत्य करी मान गुरु आज्ञा हृदय सब सत्य करी मान गुरु माता गुरु पिता गुरु हन आदि गुरु माता गुरु पिता गुरु है नती गुरु माता गुरु पिता गुरु हन आदि गुरु माता गुरु पिता गुरु है नती गुरु बिना ए संसार गुरु बिना ये संसार गुरु बिना ए संसार गुरु बिना ये संसार हरि बोल नहीं यार कते रे नहीं यार कते रे आश्रय करिया बंद श्री गुरु चरण रे आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण रे आश्रय करिया बंदो जार प्रति गुरुदेव अनपरसन जार प्रति गुरुदेव अनपरसन्न जन विघ्न जय नहीं अवसन विघ्न जय नहीं अवसन कौन विघ्न गुरु माता गुरु पिता गुरु हन आदि
শ্রী গুরু চরণ রে যাহা হইতে মিলে ভাই যাহা হইতে মিলে ভাই যাহা হইতে মিলে ভাই যাহা হইতে মিলে ভাই কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ প্রেম ধন রে আশ্রয় করিয়া বন্ধ শ্রী গুরু চরণ রে আশ্রয় করিয়া বন্ধু শ্রী গুরু চরণ রে আশ্রয় করিয়া বন্ধু কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে গুরু রুষ্ট হলে ঈশ্বর দামোদর স্বামী গুরুদেব ভক্তিশ্বর দামোদর স্বামী গুরুদেব জয় ভক্তি স্বরূপান্ত স্বামী গুরুদেব ভক্তি স্বরূপান্ত স্বামী গুরুদেব গুরুদেব জয় 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 গুরুদেব 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 জয় 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 গুরুদেব 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 জয় জয় গুরুদেব শ্রী গুরু চরণ পদ্ম কেবল ভক্তি সদ্ম শ্রী গুরু চরণ Hare Krishna, Prabhu dan Mataji, silakan berdiri semuanya. Kindly please stand up for the Guru Puja offering. Hare Krishna. শ্রী গুরু চরণ কেবল ভক্তি বন্দময় সাবধান মতে বকে বন্দময় সাবধান মতে বন্দময়ী সাবধান যার প্রসাদে ভাই এ ভগত রিয়া যায় যার প্রসাদে হরি 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 যাহার প্রসাদে ভাই এ ভবতরিয়া যায় যাহার কৃষ্ণ প্রাপ্তি কৃষ্ণ প্রাপ্তি কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় হইতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি গুরুমুখ পদ্ম বাক্য চিত্তে করিয়া গুরুমুখ পদ্ম বাক্য চিত্তে আর না করি মনে আশা মনে আশা আর না করি মনে
श्री गुरु चरण रति एहि से उत्तम भक्ति श्री गुरु शरण राते से उत्तम भक्ति जय प्रसाद हरि बोल जय प्रसाद जय प्रसाद पूरे सर्व आशा जय प्रसाद दिल जय जन्मे जन्मे प्रभु से सचुरा दिला जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान प्रेम भक्ति जायते अविद्या विनाश जयते प्रेम भक्ति जहाँ होइते प्रेम भक्ति जायते अविद्या विनाश जयते प्रेम भक्ति होइते अविद्या विनाश जयते वेद गाए जहर चरित्र वेद गाए जहर गुरु करुणा सिंधु अधम जनाल बंधु गुरु करुणा सिंधु गुरु करुणा सिंधु अधम जनाल बंधु लोकना लोकेर जीवना लोकना लोकेर जीवना आहा प्रभु कर दया हमर पद छाया प्रभु कर दया हमर पद छाया प्रभु कर दया देवे सब त्रिभुवना देवे सब त्रिभुवना गुरुदेव पतित पावना गुरुदेव पतित पावना दया गुरुदेव कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वरूप दामोदर अमिति आमिने नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी नामिने नमः भक्तमाय मणिपुर उठावय च प्रभुपादल शतपाणि प्रचार निरयते नमः भक्तमाय
गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. निताय गौर हरि बोल हरि बोल Hare Bol, Jai Gaura Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. गुरुदेव Jai Jai Gurudev, Gurudev, Gurudev. जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद Jai Jai Prabhupada. यहाँ से पूजा महा उत्सव की Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu dan Mataji, kindly please take a seat comfortably. So our next program is going to be the playback dari Sasipat Guru Maharaj Astakam. Jadi berikutnya adalah video Sasipat Guru Maharaj audio tentang Sasipat Guru Maharaj Astakam. Mohon duduk dengan tenang untuk kita akan menyimak bersama-sama. Namodara Seva Kripa Valangi Vidyamani Yomani Desasuta Kajanakari Karuna Samudra Sripat Pado Sakatam Turumande Shri Gaura Sankirtana Gananate Shri Rasadi Arasa Kanakaye Vale Hirakta Chakato Virata Shri Padmano Satatam Turumande Daya Grahe Neva Gurum Sarele Paschatya Desham Vaja Bhakta Bhagyam Teno Dadis Vadadade Sadiksham Shri Padmano Satatam Turuvande Sarvasya Mitram Sadhu
Sattatam Tu Vande Shikshamadat Ashtasama Prabhu Acharya Shikshamritam Antyashoda Shri Bhakti Vedanta Sattvavidhata Shri Padpado Sattatam Tu Vande Samayanam Yatrikadamiganam Vishvepabodam Shubhayojitaya Sheshadri Mule Bhavanasya Neta Shri Padpado Sattatam Tu Vande Padam Savijnanam Anugrahatam Tena Karod Rangani Ketanam Yat Shiradhikaya Mani Mandiram Tat Shri Padpado Sattatam Tu Vande Yadvat Swarupam Tati Bodhiragash Chaitanya Devasya Saravasita Tadvadvikara Prabhu Padaraga Shri Padpado Sattatam Tu Vande Vaigyanika Sattaka Praptavarya Sadhushta Bhuta Prabhu Padayoto Radhasalisto Nitam Antunota Shri Padsevadati Me Varache Damodara Seva Kripa Valundi Vidyamani Yomani Pesha Sutta Kalyana Kari Karuna Samudra Shri Padpado Sattatam Tu Vande Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Shri Krishna Shri Krishna Shri Krishna Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada. Srila Bhakti Swarup Damodar Swami Astakam Ki. Jadi seperti tadi dijelaskan oleh His Holiness Bhakti Jiwan Brajananda Swami Maharaj, lagu ini ditulis oleh Kartika Chandra Das Prabhu. Dia adalah murid dari His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj yang memerintahkan kepada Prabhu Kartika Chandra untuk menulis lagu ini untuk kepuasan Srila Sripad Maharaj. Jadi lagu ini adalah 8 ayat yang mengagungkan Srila Bhakti Swarup Damodar Swami yang di dalamnya memuat lila beliau. Teks 1. Dengan sepenuhnya bergantung pada karunia dari Tuhan Sri Damodara, permata dari pengetahuan rohani, beliau telah muncul di tanah permata Manipur. Beliau adalah lautan daripada cinta bakti dan cinta kasih, dan beliau adalah yang selalu mengharapkan kesejahteraan. Hamba terus-menerus mempersembahkan sembah sujud hamba dengan rendah hati pada kaki Padma dari Sripad Srila Bhakti Swarup Damodar Swami. Teks 2. Bahkan saat beliau masih kecil, beliau secara alami tertarik pada tarian dan nyanyian dalam Sankirtana dari Tuhan Sri Gauranga atau Nata Kirtana. Dan beliau sangat menyenangi menikmati rasa lila, pertunjukan rasa lila, sembari beliau secara alami tidak terikat dari dunia material ini.
Hamba secara terus-menerus mempersembahkan sembah sujud hamba yang rendah hati kepada kaki Padma Sri Pad Srila Bhakti Swarup Damodar Swami. Teks 3. Melalui atas keinginan kuat dari teman beliau, Ramananda Raya Prabu, beliau bertemu guru kerohanian beliau. Setelah mendapatkan perintah dari guru kerohaniannya bahwa engkau adalah seorang penyembah dan maka dari itu engkau harus membagikan keberuntunganmu ini atau bakti ini di dalam negara-negara barat. Srila Prabhupada kemudian menginisiasi beliau. Hamba secara terus-menerus mempersembahkan sembah sujud hamba yang rendah hati kepada kaki Padma Sri Pad Srila Bhakti Swarup Damodar Swami. Sloka 4. Beliau adalah teman dan kawan dari semuanya. Beliau juga menginginkan kesejahteraan dari semua orang. Tidak ada satupun pernah menjadi musuh beliau. Beliau adalah duta besar Bhagavata Dharma untuk komunitas ilmiah. Hamba secara terus-menerus mempersembahkan sembah sujud hamba yang rendah hati kepada kaki Padma Sri Pad Srila Bhakti Swarup Damodar Swami. Sloka 5. Beliau menerima perintah-perintah pribadi dari guru kerohanian beliau selama 8 tahun pelayanan beliau dan pergaulan beliau dengan guru kerohanian beliau. Beliau tentu saja adalah penerima terakhir dari karunia yang bagaikan nektar dari Srila Prabhupada, Acarya pendiri ISKCON. Beliau menegakkan Bhaktivedanta Institute dan hamba secara terus-menerus mempersembahkan sembah sujud hamba yang rendah hati ke hadapan kaki Padma Sri Pad Srila Bhakti Swarup Damodar Swami. Sloka 6. Kongres dunia pertama dari sintesis ilmu pengetahuan dan keagamaan dimulai di bawah bimbingan beliau. Beliau mengarahkan pembangunan tempel yang megah, kuil yang megah dari Tuhan di lereng Gunung Tirumala di Tirupati. Hamba secara terus-menerus mempersembahkan sembah sujud hamba yang rendah hati kepada kaki Padma Sri Pad Srila Bhakti Swarup Damodar Swami. Sloka 7. Beliau memulai Sawigyanam, jurnal daripada Bhaktivedanta Institute. Beliau memulai Rangganiketan Manipuri yang merupakan kelompok penari. Dan beliau juga mendirikan Mani Mandira, tempel yang bagaikan permata dari Sri Sri Radha Krishna Chandra di Manipur, Impal. Ini semua dilakukan hanya untuk tujuan mempersembahkan dan juga membagikan karunia Srimati Radharani kepada semua orang. Hamba secara terus-menerus mempersembahkan sembah sujud hamba yang rendah hati kepada kaki Padma Sri Pad Srila Bhakti Swarup Damodar Swami. Sloka 8. Seperti halnya Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau memiliki cinta kasih yang mendalam kepada Srila Swarupa Damodara, yang mana ini sangat terkenal. Sama halnya Srila Prabhupada memiliki cinta kasih yang besar kepada Srila Bhakti Swarup Damodar Swami, yang juga sangat terkenal di mana-mana. Hamba secara terus-menerus mempersembahkan sembah sujud hamba yang rendah hati kepada kaki Padma Sri Pad Srila Bhakti Swarup Damodar Swami. Sloka 9. Beliau adalah seorang ilmuwan Vaishnava yang terbaik di antara para penyembah rohani Tuhan. Beliau adalah orang suci yang agung. Beliau adalah duta besar Bhagavata Dharma dan tentara Srila Prabhupada yang secara kekal tinggal di Sri Radha Kunda, tempat samadhi beliau. Dengan mengagungkan beliau dengan doa-doa ini, hamba memohon kebahagiaan dalam pelayanan kepada Sri Pad Srila Bhakti Swarup Damodar Swami. Inilah satu-satunya doa hamba. Dasosmi Kartika Chandra Dasa. Srila Sri Pad Bhakti Swarup Damodar Swami Astakam Ki. Gaur Premanand. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Swarupa Bhaktivedanta Swami iti namine. Maharaj for their grace to us all. Thank you also to the Grihasta and Brahmachari devotees for being willing to socialize and encourage us here. We are sorry if we have not been able to serve you well while you are here. Welcome and thank you to all devotees who are willing to attend today in Vyasa Puja. I need to report here that we have started the Sripad Maharaj
Sripat Guru Maharaj Tirurbawa and Vyasa Puja celebration since September by holding seminar for devotee and also at university and has end on November 13. We named this series of celebration the month the month of Sripat, and we hope that in the future we can still hold this Sripat month. The topic we are raised for the internal seminar we are related to 4 Sripat project in Bali, including the Bhakti Vedanta Institute Indonesia. Ingin membagikan cerita ini kepada Anda semua Because Maharaj has many qualities, of course, his humility and his friendliness and his dedication to Srila Prabhupada. dan ini adalah hanya salah satu dari kualifikasi Maharaj yang mana beliau juga memiliki sifat-sifat lainnya seperti kerendahan hati, kemudian keramah tamahan beliau kepada semua orang dan juga dedikasi beliau ke hadapan Srila Prabhupada. But he was especially merciful to my family. He treated my wife and my daughter just like their children. Dan secara khusus beliau memberikan karunia beliau kepada keluarga kami. Beliau juga bertindak kepada istri kami dan juga anak-anak kami seperti layaknya keluarga beliau sendiri, anak-anak beliau sendiri. And he treated me just like a good friend. Dan beliau memperlakukan saya seperti halnya kawan baik. So we're happy to be here with all the devotees of Maharaj, and we appreciate you giving us a few minutes to remember him. Thank you very much. Hare Krishna. Jadi terima kasih menyampaikan kepada semua penyembah yang telah hadir, memberikan beliau kesempatan untuk menyampaikan sesuatu mengenai Srila Maharaj. Sanatana Prabhu for the homage offerings. Next, we would like to invite our His Holiness Atmanavedana Swami to offer the homage offering. Hare Krishna. Om Jnana-Trimanandasya Jnananjana Salakaya Chakshuzunmultam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. Panchakalpatrubhyascha Kripa Sindhuvyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. So, we are very, very fortunate that we have been gathering here to celebrate Sripat Vyasa Puja. Kita semua sangat beruntung karena kita telah berkumpul di sini hari ini untuk merayakan Sila Sripat Vyasa Puja. Of course, to glorify a pure devotee of the Lord, it is a great privilege. Tentu saja untuk mengagungkan seorang penyembah murni Tuhan itu adalah sebuah kemujuran bagi kita, keistimewaan bagi kita. Because glorifying the pure devotee is just like glorifying the Supreme Lord Himself. Karena mengagungkan seorang penyembah murni Tuhan itu sama halnya seperti halnya mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa sendiri. Of course, there may be many devotees here present here, may not be direct disciples of Srila Sripat. Mungkin saja banyak penyembah di sini yang hadir tidak merupakan murid langsung dari Srila Sripat. So they may not have the same sentiments in their heart. Mungkin mereka tidak memiliki perasaan yang sama di hatinya. But according to the scriptures, it says the spiritual master is the life and soul of a disciple. Dan menurut sastra dinyatakan bagaimana guru kerohanian adalah nyawa dan kehidupan dari seorang muridnya. Now if the disciple wants to really please the spiritual master, kalau seorang murid ingin benar-benar memuaskan guru kerohaniannya, then he has to become like the spiritual master. Dan dia hendaknya menjadi seperti halnya guru kerohaniannya. That doesn't mean we imitate him. Bukan berarti kita meniru beliau, but we develop the qualities like him. Tapi kita mengembangkan sifat-sifat seperti halnya beliau. Now if you don't know Sripad's qualities, dan kalau Anda tidak tahu kualitas sifat-sifat Sripad Maharaj, then you kindly study the Sripad Astakam, which is showing us the all different qualities and activities of Srila Sripad. Jadi kalau Anda tidak tahu bagaimana sifat Sripad Maharaj, bisa Anda pelajari dari Sripad Astakam tadi, dan di mana di sana termuat bagaimana semua sifat-sifat rohani dari Srila Sripad Maharaj. So this Sripad Astakam was composed by the devotee called Kartik Chandra.
Jadi Sripad Astakam ini disusun oleh penyembah yang bernama Kartik Chandra. So I'll make a little correction here. He is not Bhakti Charu Maharaj disciple. He is His Holiness Radhanath Maharaj disciple. Oh ya, jadi sedikit koreksi, beliau bukanlah murid dari Bhakti Charu Maharaj, tapi beliau adalah murid dari Radhanath Swami Maharaj. Anyway, so he is an expert in Sanskrit. So during the Corona lockdown, I requested him that kindly go through this book called Bhagavad Seva Arpanam. Beliau adalah seorang ahli dalam bahasa Sanskerta, dan pada saat lockdown, pada saat-saat COVID dahulu, Maharaj meminta Prabunya untuk mempelajari buku Sripad Maharaj, yaitu Bhagavata Sewarpanam. So Bhagavad Sewarpanam is basically directed by Srila Sripad himself about his activities and his association with Srila Prabhupada. Bhagavata Sewarpanam ini adalah buku yang dibimbing langsung penulisannya oleh Srila Sripad Maharaj, yang menjelaskan bagaimana tentang sifat beliau dan juga pergaulan beliau terhadap dengan Srila Prabhupada. For me, that is the authentic biography of Srila Sripad Guru Maharaj. Bagi saya itu adalah biografi yang otentik dari Srila Sripad Guru Maharaj. So Kartik Chandra read through the book and then he picked out important aspects of Srila Sripad's activities. Jadi Kartik Chandra Prabhu beliau membaca buku itu, kemudian mengambil poin-poin yang sangat penting dari buku itu. And then he composed this beautiful Astakam. Dan beliau kemudian menyusun Astakam yang indah tadi. So my humble request to all the disciples of Srila Sripad should learn this by heart. Jadi permintaan saya untuk semua murid dari Srila Sripad Maharaj, tolong pelajari ini dengan sepenuh hati Anda. And recite this Sripad Astakam every day without fail. Dan ucapkanlah, nyanyikanlah Sripad Astakam ini setiap hari tanpa gagal. This will give you a closeness to Srila Sripad and his wonderful qualities and activities. Dan ini akan memberikan Anda kedekatan dengan Sripad Maharaj dan juga mewujudkan kualifikasi beliau dan kemahakuasaan beliau atau keindahan beliau kepada kita. So this way you can stay focused in Srila Sripad's mission and his teachings. Dan dengan ini juga Anda bisa sembari fokus juga pada misi dan juga ajaran dari Srila Sripad. So if you can focus on the words of the spiritual master, jika Anda bisa fokus pada kata-kata dari guru kerohanian, then it becomes easy to focus on the transcendental words of the Supreme Lord. Maka akan lebih mudah lagi untuk bisa fokus pada kata-kata dari Tuhan Yang Maha Esa. And we will develop intense love for the spiritual master and the Supreme Lord. Dan kita akan mengembangkan cinta yang besar terhadap guru kerohanian dan juga Tuhan Yang Maha Esa. Otherwise we will remain superficial devotees. Kalau tidak, kita hanya akan menjadi penyembah luarannya saja. And if we remain superficial devotees, you will not develop love of Godhead. Dan kalau kita hanya menjadi penyembah luarannya saja, maka kita tidak akan mengembangkan cinta kepada Tuhan. So we have this one lifetime which is granted to us by the mercy of the Supreme Lord. Dan kita memiliki satu hidup ini yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. So if we are at all serious to develop love of Godhead, then we have to become committed to use this life for the pleasure of the Guru and Gauranga. Dan kalau kita benar-benar serius ingin mengembangkan cinta kepada Tuhan, maka kita haruslah komit, kita haruslah teguh untuk memuaskan si Guru dan si Gauranga. So if we want to learn how to dedicate our lives in the service of the Guru, we have to learn from Srila Sripad. Kalau kita ingin belajar bagaimana mendedikasikan hidup kita untuk kepuasan Guru dan Krishna, maka kita harus belajar dari kehidupan Srila Sripad Maharaj. So Srila Sripad, under every circumstances, sometimes very pleasant times, sometimes very difficult times, he was very focused on how to serve Srila Prabhupada. Srila Sripad Maharaj, beliau setiap keadaan, baik keadaan yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, beliau selalu fokus dalam memuaskan dan melayani Srila Prabhupada. So sometimes the disciples of Srila Sripad have misconception in their hearts. Kadang murid-murid dari Srila Sripad Maharaj memiliki sedikit salah paham di dalam hatinya. They try to think that Srila Sripad Maharaj is the founder acharya of the Bhaktivedanta Institute. Mereka berpikir bahwa Srila Sripad Maharaj beliau adalah acarya pendiri dari Bhaktivedanta Institute. But actually the founder is only His Divine Grace, A.C. Bhaktivinoda Swami Prabhupada. Tapi yang sebenarnya adalah pendiri dari Bhaktivedanta Institute adalah satu-satunya, yaitu His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So Srila Prabhupada saw great potential in Srila Sripad. Srila Prabhupada melihat potensi yang besar dari Srila Sripad. Therefore he entrusted him to become the international director of the Bhaktivedanta Institute. Maka dari itulah beliau mempercayakan Srila Sripad untuk menjadi direktur internasional dari Bhaktivedanta Institute.
Now, Bhaktivedanta Institute is not the mission of Srila Sripad. Bhaktivedanta Institute bukanlah misi dari Srila Sripad. It is a mission of ISKCON. Ini adalah misi dari ISKCON. So, any devotee who is interested in the transcendental preaching in terms of science and spirituality is more than welcome to preach under the banner of Bhaktivedanta Institute. Jadi para penyembah yang memiliki ketertarikan khusus untuk mengajarkan dalam bidang ilmiah dan keilmiahan sangat-sangat disambut untuk bisa mengajarkan di bawah bendera daripada Bhaktivedanta Institute. So Srila Sripad Maharaj is very, very compassionate person. Srila Sripad Maharaj, beliau adalah pribadi yang sangat murah hati. So he one time told me that every activity he is performing is dedicated to Bhaktivedanta Institute. Dan suatu ketika beliau pernah memberitahu Maharaj bagaimana setiap kegiatan yang beliau lakukan, beliau mendedikasikan itu untuk Bhaktivedanta Institute. So he's not limited to just scientific preaching. Beliau bukan hanya terbatas pada pengajaran ilmiah saja. So similarly, we have to learn from him how we can dedicate our lives and serve Srila Sripad, and of course, through Srila Sripad, we can serve Prabhupada. Dan kita hendaknya belajar dari beliau, belajar melalui beliau bagaimana kita bisa melayani beliau, dan melalui beliau juga kita bisa melayani Srila Prabhupada nanti. So one time I was with Srila Sripad in Spain. Suatu ketika saya pernah bersama dengan Srila Sripad di Spanyol. It was just him and me for almost 2 hours sitting in the hills at our new Brajmandal farm. Dan pada saat itu perjalanan kurang lebih 2-3 jam ke New Brajamandala Farm, peternakan itu. So while we were sitting there and observing the hills, he said, "This is very much like Manipur." Dan ketika beliau berdua duduk di sana dan mengamati bukit di sana, beliau mengatakan, Srila Sripad Maharaj mengatakan, ini kurang lebih sama seperti Manipur. So of course, Srila Sripad was always carrying Manipur in his heart, because Prabhupada gave him instruction that you build a nice temple there and they will revive Krishna consciousness again in the state of Manipur. Dan bagaimana Srila Sripad selalu membawa Manipur di dalam hati beliau, karena juga Srila Prabhupada pernah memerintahkan beliau bahwa engkau bangunlah tempel di sana di Manipur yang indah sehingga bisa membangkitkan kesadaran Krishna, membangkitkan bakti bagi warga di sana. So I thought, let me become intelligent disciple. Dan kemudian Maharaj Atma mengatakan, biarlah saya menjadi penyembah yang cerdas. And I asked Srila Sripad, Sripad Maharaj, kindly please give me some special instructions that I can carry out. Jadi pada saat itu beliau memiliki inisiatif mencoba menjadi murid yang cerdas dan menanyakan kepada Srila Sripad Maharaj, Sripad Maharaj, mohon berikan hamba perintah khusus. So Sripad, for a moment he looked at me and he said, yes, you serve Srila Prabhupada nicely. Kemudian Srila Sripad Maharaj secara sesaat menatap Maharaj Atma dan mengatakan, ya, layanilah Srila Prabhupada dengan baik. So then I asked, how I can serve Prabhupada? I'm your disciple. Kemudian saya melanjutkan, bagaimana saya bisa melayani Prabhupada? Saya adalah pelayan Anda, murid Anda. He said, yes, you are my disciple, but I'm serving Prabhupada. So if you serve me, you are serving Prabhupada also. Ya, dan kemudian Srila Sripad Maharaj mengatakan, ya, kamu memang murid saya. Kalau kamu melayani saya, karena saya adalah pelayan Prabhupada, maka kamu juga akan melayani Prabhupada. So we should not have any misconceptions. Jadi kita hendaknya tidak memiliki salah paham ini, konsepsi yang salah ini. If you really want to glorify and honor Srila Sripad as a great acharya for disciples at least, kalau kita benar-benar ingin mengagungkan, benar-benar ingin memuji Srila Sripad Maharaj, then we should not try to separate him from Prabhupada. maka kita hendaknya jangan pernah mencoba memisahkan beliau dengan Srila Prabhupada. Srila Sripad Maharaj's life and soul is for Srila Prabhupada. Karena hidup dan kehidupan Srila Sripad Maharaj dan nyawa beliau adalah untuk Srila Prabhupada. So due to our stupidity, if we try to separate Srila Sripad from Srila Prabhupada, then we will do greatest offense. Dan kalau atas kebodohan kita mencoba memisahkan Srila Sripad Maharaj dan Srila Prabhupada, maka kita telah melakukan kesalahan yang besar. So on this glorious day of the 87th Vyasa Puja of Srila Sripad, my humble request to all my God brothers and sisters is, please be focused in your service and dedication to Srila Sripad's mission. Dan pada hari ini, hari yang mujur, di hari kemunculan Sri Vyasa Puja ke-87 dari Srila Sripad Maharaj, saya memiliki permintaan kepada semua saudara dan saudari seguru saya, bahwa fokuslah pada pelayanan Anda untuk melayani misi Srila Sripad Maharaj. So Srila Sripad's mission is also Srila Prabhupada's mission. Karena misi Srila Sripad juga adalah misi Srila Prabhupada. So we cannot separate that. Maka kita hendaknya jangan memisahkan hal itu. So if you want to have a very sweet experience of Krishna consciousness,
Kalau Anda ingin memiliki pengalaman atau perasaan yang manis dalam kesadaran Krishna ini, then you cannot separate the honey from the milk. jangan pernah memisahkan madu dari susu. Milk is also great, honey is also great, but when you mix the two, then you cannot separate them. Karena madu itu bagus, susu juga bagus. Kalau kita campur keduanya, maka kita hendaknya jangan memisahkannya lagi. So our service to Srila Sripad is to service to Prabhupada. Karena pelayanan kita kepada Srila Sripad juga adalah pelayanan kepada Srila Prabhupada. And we must remain focused in this. Dan kita hendaknya fokus terhadap hal ini. That way Srila Sripad Maharaj will become very pleased. Dan dengan cara demikian, maka Srila Sripad Maharaj, beliau akan menjadi terpuaskan. And he becomes very pleased, he will shower unlimited blessings on these disciples. Dan ketika beliau menjadi sangat terpuaskan, maka beliau akan menghujani, mengkaruniai karunia yang tiada batasnya kepada para muridnya. So of course, Vyasa Pujas are great festivals for the disciples. Tentu saja Vyasa Puja juga adalah sebuah perayaan yang besar bagi para murid. But the real homage we can give to the spiritual master is that we commit ourselves completely 100% to serving the spiritual master in his mood. Dan sebuah doa pujian yang terbesar yang bisa kita persembahkan, pujian yang kita bisa persembahkan yang terbesar adalah bagaimana kita menjadi komitmen untuk melayani beliau. So I hope and I pray to Srila Sripad today that all of us who are gathered here today, he will shower his blessings upon us, that we develop the same mood as him and serve very nicely. Dan melayani beliau dalam mood beliau. Jadi pada hari ini saya berdoa kepada beliau agar kita semua yang hadir di sini dihujani karunia sehingga kita bisa melayani beliau dalam mood beliau. For personally, I also pray to Srila Sripad today that please kindly shower your blessings upon me so that I can be fixed at your lotus feet. Dan pada hari ini secara khusus, secara pribadi saya juga berdoa kepada Srila Sripad Maharaj untuk bisa menghujani saya dengan karunia sehingga saya bisa tetap mantap pada kaki Padma Anda. Srila Sripad Guru Maharaj ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hare 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 Go. Hare Krishna. Thank you very much. Prabu dan Mataji, tadi telah kita ikuti doa pujian dari His Holiness Atmanivedana Swami. So we just followed the His Holiness Atmanivedana Swami homage offering. So the next homage will be offered by His Holiness Bhakti Nilachala Swami. I miss you, Maharaj. Sripad Maharaj, who was very dear to me as my Sikhya Guru. Pertama-tama saya mempersembahkan dandaut pranam saya kepada Srila Sripad Maharaj yang sangat tersayang di hati saya sebagai Siksha Guru saya. So, in Bhubaneswar, when I initiated by Gauragundu Swami Maharaj, then for second initiation, I was selected, and Maharaj in the Mindu Maharaj left his body, Guru Maharaj. So I selected him. I told to the Sripad Maharaj to be initiated by him as a Brahman initiation. Jadi pada saat saya di Bhubaneswar, pada saat dahulu, diksa pertama saya itu saya dapatkan dari guru kerohanian saya, His Holiness Gauragundu Swami Maharaj. Namun ketika berjalan, beliau meninggalkan kita semua dan akhirnya saya memilih Srila Sripad Maharaj untuk mendapatkan diksa Brahmin saya, diksa kedua saya. After departure of Srila Guru Maharaj, Gauragundu Swami, there was a great disturbance in Bhubaneswar. Setelah berpulangnya Srila Gauragundu Swami Maharaj, itu di Bhubaneswar terjadi sebuah kekacauan yang besar. Many Maharajas came to solve this problem. Banyak Maharaj telah datang untuk mencoba memperbaiki masalah ini. They could not able to solve it. Tapi tidak berhasil untuk menyelesaikan masalah ini. While Maharaj appeared there, Ketika Maharaj hadir di sana, then the very day we saw that all these problems slowly solved. dan pada hari yang sama beliau hadir di sana, kita bisa melihat secara langsung bagaimana perlahan masalah-masalah ini mulai Even if all the terpecahkan. disturbance, those are created, the disturbances, they came together. Semua mereka yang melakukan dan menciptakan keributan ini, mereka duduk bersama, Together. duduk bersama-sama. Okay. Then they asked me, who is that Maharaj? Dan menanyakan kepada saya, siapa Maharaj itu? I told that he is Bhakti Swarup Damodar Swami,
from Manipur, Manipuri Maharaj, and he is the director of the Bhaktivedanta Institute and dear disciple of Srila Prabhupada. Kemudian saya menyampaikan beliau adalah Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj. Beliau berasal dari Manipur, beliau adalah sannyasi dari Manipur. Beliau juga adalah direktur dari Bhaktivedanta Institute dan murid terkasih Srila Prabhupada. This disturbed created people told, this Maharaj is doing the kirtan nicely. Kemudian penyembah yang menyebabkan kekacauan ini mengatakan, oh Maharaj ini kirtannya bagus sekali. All the disturbance created people came together and they participated in the kirtan with Maharaj. Para penyembah yang sedikit membuat onar ini akhirnya semua duduk bersama, bergabung bersama dan melakukan kirtan bersama. Then Maharaj invited them to attend the class. Dan kemudian Maharaj juga meminta penyembah-penyembah itu tadi untuk bisa hadir dalam kelas. The first in his class he told first. Pertama dalam kelas beliau menyatakan The proverb of English that meeting and fighting in the go of the world. Jadi permasalahan itu yang terjadi baik pertengkaran di dunia material ini. Dear my boys, don't worry. Dear my boys, don't worry. Ya, jadi wahai para penyembah terkasih, jangan lakukan ini lagi. I am your uncle, I will save you. Anak-anakku, saya paman kalian dan saya akan mencoba menyelesaikan masalah ini. The disturbance created devotees, they became happy. Kemudian para penyembah yang membuat onar ini akhirnya berbahagia, puas seperti itu. And he first did kirtan, Oye Vaishnava Thakura Dayara Sagara Edase Karunakari. Kemudian mereka menyanyi Ohe Vaishnava Thakura Dayara Sagara Edase Karunakari. All the devotees, those are present here, they crying like anything. Kemudian pada penyembah yang hadir pada saat itu ketika Sripad Maharaj menyanyi Ohe Vaishnava Thakur itu, mereka menangis sejadi-jadinya. This is the symptom of the pure devotee of Lord. Jadi inilah ciri-ciri dari penyembah murni daripada Tuhan. This is the real sadhu's qualities. Ini adalah sifat sejati dari seorang sadhu. We heard from our Guru Maharaj that the Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj is a real devotee of Lord and pure devotee, and his heart is clear. Kemudian kami juga pernah mendengar dari guru kerohanian kami mengenai Srila Sripad Maharaj, bagaimana beliau adalah penyembah yang murni, beliau adalah penyembah terkasih Tuhan dan hati beliau sangatlah bersih. From that day, all the devotees, both parties, those who are creating problems, they came together and sit with Maharaj, and the disturbance became cool down. Dan sejak saat itu, kedua kelompok yang saling bertengkar dahulu ini yang membuat onar ini akhirnya mereka duduk bersama, dan sejak saat itu perlahan-lahan permasalahan itu mulai mereda. This was the real attraction of sadhu. Ini adalah merupakan ketertarikan sejati kepada sadhu. Even if Maharaj speaking in English, scientific things, but the Odia people, they do not know what is the word, but they are too much attached with Maharaj Kirtan and they like to the Maharaj also. Meskipun Maharaj pada saat itu berbicara dalam bahasa Inggris seperti itu dan juga beliau sedikit menyinggung tentang hal-hal ilmiah, para orang-orang penyembah dari Oriya ini mereka sebenarnya sangat tertarik pada Kirtan Maharaj, sehingga hati para penyembah yang berasal dari Orissa ini sangat tertarik pada Kirtan Maharaj. And the first started ceremony, Diksha ceremony in the Bhubaneswar, that time was we are 5, but practically we saw within 2 days they became the 110 devotees. Jadi pada upacara Diksha seperti itu awalnya hanya sedikit penyembah yang datang, kemudian di hari kedua perayaan itu mulai dihadiri 110 penyembah. After Guru Maharaj left the body February, then Maharaj came to Bhubaneswar second time in August, and in the GBC meeting he declared as Guru of Bhubaneswar. Ya, jadi ketika Guru Govinda Swami Maharaj beliau meninggalkan dunia material ini pada bulan Februari, akhirnya sudah Sripad Maharaj kemudian hadir ke Bhubaneswar di bulan Agustus. Sebelumnya juga pernah ada GBC meeting di Bhubaneswar. This is a real story about Sripad Maharaj, that it indicates that he is a real sadhu, and the sadhu, where will the sadhu represent, automatically all other things like disturbances will be cooled down. Dan ini adalah cerita kisah nyata mengenai kualifikasi dari seorang sadhu,
Srila Sripad Maharaj beliau adalah seorang sadhu, dan di mana seorang sadhu hadir maka segala permasalahan itu akan bisa dipecahkan dan mulai mereda. Once I told Maharaj, how can you control this situation? This is a serious situation. And Maharaj told me, by Srila Prabhupada mercy, everything will be solved. Nah, kemudian saya pernah bertanya secara khusus kepada Maharaj, ini keadaannya serius, permasalahannya serius, bagaimana Anda menangani hal ini sebelumnya? Kemudian Maharaj mengatakan, ya atas karunia Srila Prabhupada, semuanya akan bisa teratasi. I am a small man, having little knowledge. I could not believe it. Saya waktu That itu memiliki pengetahuan yang sedikit, saya juga masih pemula, masih kecil seperti itu. Pada saat itu saya tidak bisa percaya hal ini. In practical, I saw that Maharaj could possible. He could do possible, and immediately I touched my Maharaj. Maharaj, really you are the Prabhupada dear disciple. You have such type of unique quality. Akhirnya kemudian secara langsung, secara praktis beliau melihat bagaimana Srila Sripad Maharaj bisa menyelesaikan hal ini. Dan pada saat itu Maharaj mengatakan, oh Sripad Maharaj, Anda benar-benar penyembah murni Srila Prabhupada, Anda bisa membawa kekuatan Srila Prabhupada, dan bagaimana masalah itu benar-benar bisa terpecahkan. Then Maharaj told, yes, you are right, no one is there, only Maharaj and I. Jadi kemudian Sripad Maharaj mengatakan, ya Anda benar pada saat itu, dan Anda benar bahwa kalau guru ada di hati maka semua masalah bisa hilang. So Maharaj, so I am in my constitution. Maharaj really dear devotee of Srila Prabhupada, and in this special occasion, I am praying to on the lotus to Maharaj as my Sikhya Guru, that please shower mercy by which I will be serve Guru Maharaj and you nicely. Dan bagi saya, Srila Sripad Maharaj, beliau adalah penyembah murni, beliau adalah murid terkasih Srila Prabhupada, dan beliau juga adalah siksa guru saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya memanfaatkan ini untuk memohon karunia dari Srila Sripad Maharaj sehingga saya bisa melayani guru kerohanian saya dan juga bisa melayani Anda. Hare Krishna. Jai Srila Sripad Maharaj ki. Jai. Hare Krishna. The next homage offering will be offered by His Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Swarupa Damodara Swami Niti Namane Namo Shadha Bhakta Manaye Manipura Udbhavaya Cha Prabhupada Lasarvani Prachari Nidatayate Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasyate Desatarine Panchakalpataruvesha Kripa Sindhubhaya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. Hare Krishna. So I am too very honored here with the presence of all the devotees, Anandam Prabhu, and Atma Maharaj and other Maharaj, Sundaram Prabhu, Prajananda Prabhu, so many wonderful devotees here. Jadi saya sangat beruntung hadir di tengah-tengah para penyembah semua, Atmani Vedanta Swami Maharaj, Anutama Prabhu, dan semua penyembah yang lainnya. So they have more relationship with the Srila Sripad and association with the Srila Sripad than me. Mereka semua lebih banyak memiliki pergaulan dan juga hubungan dengan Srila Sripad dibanding diri saya. So we could hear more and more from them. I think because they have long association with Srila Sripad. Because I came to Srila Sripad in 1998. Karena sebenarnya kita bisa lebih banyak mendengar dari mereka tentang Srila Sripad dibanding saya yang hanya baru bertemu Srila Sripad di tahun 1999. So, but somehow Srila Sripad has engaged me in some service, so which he likes to do in his own way. Tapi entah bagaimana Srila Sripad menyibukkan saya, memberikan saya sebuah pelayanan yang beliau sukai untuk lakukan dengan cara beliau. So many times Srila Sripad used to say that some devotee, they do something, which I say something, they do something.
but you do what I say as you teach. Beliau pernah mengatakan bahwa bagaimana beliau pernah memberitahu seorang penyembah untuk melakukan suatu hal, namun mereka melakukannya dengan cara yang lain. Tapi bagi saya pribadi diperintahkan oleh beliau tolong melakukan hal ini dengan cara yang saya perintahkan, dengan cara saya. So my weakness with this Sripad that I cannot say no to him. Dan kelemahan saya terhadap Saudara Sripad adalah bagaimana saya tidak bisa mengatakan tidak terhadap apa yang beliau katakan. So somehow we see Sripad's mood and mission. So he was always whatever small thing or big thing he does, he always gratifies. He gives the gratitude to Srila Prabhupada. Kemudian kita telah mendengar tadi bagaimana salah satu sifat dari Srila Sripad Maharaj, yaitu bagaimana apapun dan kapanpun, bagaimanapun keadaannya, beliau tidak pernah gagal, tidak pernah lupa untuk menyampaikan rasa syukur beliau, terima kasih beliau kepada Srila Prabhupada. So there are many stories actually Srila Sripad and how he was completely surrendered to Srila Prabhupada. Ada juga banyak cerita bagaimana Srila Sripad beliau sepenuhnya menyerahkan diri beliau kepada Srila Prabhupada. And we see that in the beginning of Bhaktivedanta Institute when Srila Prabhupada disappeared, Sripad faced so many troubles in his life to existence of Bhaktivedanta Institute. Dan juga bisa dilihat bagaimana ketika awal-awal masa-masa dibentuknya Bhaktivedanta Institute, setelah berpulangnya Srila Prabhupada, bagaimana banyak sekali tantangan dan halangan yang terjadi dalam beliau menjalankan Bhaktivedanta Institute ini. But he said he has always very firm determination and he has depended on Srila Prabhupada always. Dan beliau, tetapi beliau selalu memiliki keyakinan teguh dan beliau selalu bergantung kepada Srila Prabhupada. Only one incident I will speak that when their own conference was going on 2004. Kemudian di tahun 2004 sebuah kejadian yang akan saya ceritakan bagaimana pernah terjadi ada sebuah konferensi di sebuah ruangan. So the conference was about to happen. It was just 3-4 days before he called. We were in Gujarat that time doing Sankirtan. Dan konferensi itu sedang akan dilaksanakan sekitar 3 atau 4 hari sebelumnya. Pada saat itu Maharaj dan juga Sripad Maharaj beliau ada di Gujarati melakukan Sankirtan di Gujarat. We were doing Sankirtan. Sankirtan. Sripad Maharaj was in Rome. Sripad Maharaj, kami pada saat itu melakukan Sankirtan dan Sripad Maharaj ada di kamar pada saat itu. So then so I was asking him how is his preparation of conference and the finances. Mostly I always talk with him how is his finances, everything going on always. Pada saat itu saya menanyakan bagaimana Maharaj tentang konferensi ini, bagaimana pendanaannya, bagaimana persiapannya, dan secara khusus saya selalu biasanya menanyakan tentang pendanaan dari acara ini. Then he told that while everything is organized, only 10% finance has come. Kemudian beliau mengatakan, Sripad Maharaj mengatakan pada saat itu semuanya sudah diatur, tapi keuangannya baru 10% tercakup. Then I asked everything you have already organized, then only 10% finance you have. And how we will manage other 90%? Jadi kemudian Maharaj mengatakan, Sripad Maharaj, Anda mengatakan semua sudah diatur, semua sudah disusun dengan baik, tapi keuangannya baru 10%, bagaimana ini bisa berlanjut nanti? And it always probably said, don't worry. Kemudian seperti halnya beliau akhirnya menyampaikan, jangan khawatir. So you don't worry about that, you do your Sankirtan, book issues and everything, you carry on. You don't worry about those things. Sripad Maharaj mengatakan, jangan khawatir, lakukanlah Sankirtanmu, lanjutkan itu, jangan khawatir terhadap hal ini. So from this we understood that how much he has faith in Srila Prabhupada. Dan dari sini kita dapat melihat bagaimana beliau memiliki keyakinan yang kuat sekali terhadap Srila Prabhupada. And one time we were in Mahabaliswaram in the near Bombay. So ketika kami sedang berada di Mahabaliswaram di dekat Mumbai. So Mahabaliswaram was a completely different place actually. Then also not so easy to go there with a big truck, with a big van that time 40 feet long trailer. Ya, jadi Mahabaliswaram ini adalah sebuah tempat yang tidak mudah untuk dijangkau, bahkan truk besar itu sering ada di sana. So and also in the afternoon 5 o'clock, almost everything closed down there because it's a fear of tiger come in the night, evening. Ya, jadi setelah jam 5 sore semua toko di sana, semua tempat di sana akan ditutup karena mereka takut terhadap harimau liar. So we used to stay a long distance and Sripad Maharaj was staying in a hotel.
Kemudian kita pada saat itu sedikit agak jauh dan si Pak Maharaj beliau tinggal di hotel. And also other URI members, they are staying also different hotel. Kemudian yang saya ingat juga bagaimana para penyembah tersebar di berbagai hotel tinggalnya. Then I used to go to his room, do some seva before he sleeps. Dan saya biasa datang ke kamar beliau melakukan beberapa pelayanan sebelum beliau beristirahat. And Sripad used to tell that you should go back very quickly because it is very dangerous road. Ya, dan akhirnya sudah sempat marah, kamu cepatlah balik karena jalan di sini berbahaya, cepat balik. But he was not stopping his speaking how Srila Prabhupada he spent his moment, and he was talking with always during our seva to Sripad. Jadi sembari kami melayani Srila Sripad, beliau tidak pernah hentinya mengucapkan bagaimana beliau bergantung pada Srila Prabhupada, bagaimana pengalaman beliau dengan Srila Prabhupada, pelayanan beliau kepada Srila Prabhupada. And that time only we heard that one big book, The Synthesis of Science and Religion, the second volume, and Subigyan magazine. We had only 2 publications from the Bhaktivedanta Institute. Pada saat itu Bhaktivedanta Institute hanya memiliki 2 publikasi, pada saat itu sebuah majalah yang besar dan juga sebuah buku sintesis antara agama dan keilmiahan. So Srila Sripad was asking that do you think that if we go for publication more and more, so we will sustain with that? Kemudian Srila Sripad Maharaj menanyakan kepada saya, kalau kita lanjutkan publikasi ini, apakah kita bisa memelihara hal ini berikutnya? Because Srila Sripad was worried about that how BI will continue, because everything he was bringing to BI for maintenance everything. So how it will continue this seva? Karena beliau selalu berpikir bagaimana beliau bisa memelihara BI ini, karena beliau telah memberikan banyak hal untuk pemeliharaan, kemudian bagaimana BI ini bisa berjalan. So then I told that yes, like Srila Prabhupada had this book, Bhaktivedanta book and trust. So in the beginning there was no finances in ISKCON, but Srila Prabhupada's transcendental vision, the Bhaktivedanta book trust has come. So ISKCON was flourished. So similarly, in Bhaktivedanta Institute we publish more and more literature and we will distribute it all over India and the world. So definitely there is no shortage of finance for BI. Akhirnya saya menjawab pertanyaan Srila Sripad Maharaj ini dengan Maharaj, bagaimana kita tahu dulu Srila Prabhupada dengan BBT beliau, Bhaktivedanta Book Trust beliau diawali juga dengan keadaan yang seperti ini. Akhirnya dengan seiring waktu Srila Prabhupada memiliki visi pandangan rohani, akhirnya ISKCON bisa berkembang, BBT juga bisa berkembang. Jadi sama halnya BI ini juga bisa kita lakukan seperti ini, kita cetak lagi, publikasikan lagi buku sebanyak-banyaknya dan nanti pasti akan berkembang. And also same thing also in Bhubaneswar when he came, I was serving him 99 in Bhubaneswar. So he was also saying same thing, whatever I am doing, this is all BI. Kemudian sama halnya pernah terjadi juga di Bhubaneswar ketika tahun 1999, Maharaj ada di sana untuk melayani Srila Sripad Maharaj. Dan pada saat itu Srila Sripad Maharaj juga menyatakan hal yang sama, apapun yang saya lakukan ini adalah untuk BI. Even our devotees in Bhubaneswar, in Orissa, they don't understand Srila Sripad's word in English, and they don't understand what is BI, and they do the Sankirtan. Sripad said this is also BI. Kemudian meskipun para penyembah di Orissa itu kurang paham dengan Srila Sripad Maharaj, beliau berbicara dalam bahasa Inggris, para penyembah di sana juga tidak begitu mengerti tentang BI. Tapi ketika beliau melakukan Sankirtan dan para penyembah semua berbahagia, beliau Srila Sripad Maharaj mengatakan ini juga adalah BI. Even Srila Sripad was saying that in Calcutta one time, so there is a small conference in Calcutta, and devotees, those who are cooking, and those who are keeping the shoes of the speakers properly, Guru said that is also BI service. Kemudian pernah di suatu seminar di Kolkata juga, bagaimana Srila Sripad Maharaj menekankan, beliau menunjukkan para penyembah yang membantu dalam memasak, kemudian membantu juga dalam mengatur para pembicara ini, mereka juga melayani BI. So from this incident we understood that we should not limit that BI is only for scientific devotees and disciples. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kita hendaknya jangan membatasi bahwa BI itu hanya sepenuhnya tentang pengajaran ilmiah saja. BI ini sebenarnya dimaksudkan untuk semua penyembah. So if we actually understood ourselves, we should see that only few disciples of Srila Sripad, they are scientifical background. But most of the disciples, they are completely, many of them illiterate, or many of them engage in different other service.
Dan kita juga hendaknya memahami dan bisa melihat bagaimana hanya segelintir penyembah saja yang merupakan murid Srila Sripad Maharaj yang memiliki latar belakang ilmiah atau keilmiahan untuk seorang ilmuwan seperti itu. Sisanya semuanya adalah seorang penyembah yang sama yang melakukan pelayanan yang sama kepada beliau. So that's why in the last I'll just stop here saying this. So last we should understand this mood of Srila Sripad and how he was always trying to please Srila Prabhupada. If we take that mood, then our life will be success. Dan sebagai penutup, sebelum saya akhiri, bagaimana kita hendaknya sebagai murid beliau bisa memahami mood Srila Sripad Maharaj, yang mana mood beliau adalah bagaimana beliau ingin selalu memuaskan Srila Prabhupada. And if we try to speculate and try to introspect so many things in our own way, then immediately we will fail. Dan kalau kita mencoba membengkokkan pemahaman ini atau berspekulasi terhadap hal ini, maka kita akan gagal dalam kehidupan kita. So on this auspicious day of Srila Sripad Maharaj's appearance day, Vyaspuja day, so this is my humble request to all of you and also for myself also. So please take it seriously and try to understand Srila Sripad's mood and his mission, how he was pleasing Srila Prabhupada. If we take in that spirit, so our life will be success. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Jadi dalam hari yang mujur ini, hari kemunculan Srila Sripad Maharaj, Sri Vyasa Puja dari Srila Sripad Maharaj, saya meminta untuk kepada semua penyembah, cobalah fokus dan juga serius dalam memahami mood Srila Sripad Maharaj ini, yaitu untuk memuaskan Srila Prabhupada. Dan dengan semangat yang sama ini, maka jika kita jalankan, kita akan bisa memuaskan Srila Sripad Maharaj. Srila Sripad Guru Maharaj ki jai, Guru Prabhupada ki jai, Gaur Pramanande. Hare Krishna. Thank you very much, His Holiness Bhakti Jiwan Rajananda Swami, for the glorious homage offerings. Next homage offering will be offered by, we would like to invite His Holiness Bhakti Ananda Haridas Goswami. Tanya Yesus Maharaj, thank you very much. Hare Krishna, kami dari panitia meminta kepada para petugas prasadam sewa untuk berkumpul di sebelah utara kolam. Sekali lagi kepada petugas pembagian prasadam agar berkumpul di sebelah utara kolam. Terima kasih. Ditunggu waktunya sekarang. Atur sukses semua. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Ajnanatinamresya Vyata Salakaya Sakshurunitam Tasmai Sri Guru Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutami Sivati Bhakti Saripur Damodar Swami Nitinami Namo Sadbhakta Manaya Manipura Uttamaya Prabhupada Satpari Prasavanya Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutami Sivati Bhakti Vedanta Swami Nitinami Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasad Nivisheshvinori Prasad Ancha Kalpatar Pechu Putas Nipoye Putasaran Pavare Gomashtu. Hare Krishna, thank you very much giving me the opportunity to speak something about our Guru Maharaj. So first of all, I offer my humble obeisance unto Prabhupada disciple Sri Atmanivan, His Grace Admiral Prabhu, and then Senior and Eskon Guru and my well-wisher Sri Atmanivan Sai Maharaj, then my praise Godbrother Sri Bhakti Jivan Sai Maharaj, and my faith Vinajur Sai Maharaj, and that organizer of this festival celebration of our 87th birthday of our Maharaj, and then temple authorities, then all assembled devotees and Mataji Prabhus. Thank you very much. Pertama-tama Maharaj menyampaikan sembah sujud kepada murid Srila Prabhupada, His Grace Anutama Prabhu, kemudian Guru Kerohanian dan juga
murid senior dari Saudara Maharaj, His Atmaniveda Swami Maharaj, kawan beliau His Nilachala Maharaj, kawan beliau His Bhakti Jiwan Maharaj, para penyembah semua yang hadir, kemudian pengurus peseraman dan Prabu dan Mataji sekalian. Actually, I'm so to say unlucky guy Sebenarnya saya ini bisa dikatakan seorang yang tidak beruntung. because in my life, in my devotional career, I got association only association of Maharaj only 4 or 5 times. Dan saya seumur hidup saya, kehidupan rohani saya juga hanya bergaul dengan Maharaj 4-5 kali saja. I don't have so much experience about Maharaj, Saya tidak memiliki banyak pengalaman dengan Maharaj, but I learned through Maharaj's biography and from my senior devotees. tapi saya membaca dari biografi Maharaj dan juga mendapatkan pergaulan dari murid-murid senior Maharaj. Even today, this time, I was in confused. Bahkan sampai hari ini, saat ini juga saya masih dalam kebingungan What to speak and what not to speak. apa yang harus disampaikan dan apa yang tidak harus disampaikan. But fortunately, I got a point from our dear Prabhupada disciple, Aditya Prabhu. Dan tapi beruntungnya kita mendapatkan poin yang telah disampaikan tadi oleh murid sudah Prabhupada His Anutama Prabhu. And my well-wisher, His Holiness Maharaj. Dan juga yang mengharapkan kesejahteraan saya, His Holiness Atmaniveda Swami Maharaj. So, I like to mention here about the early life of our Maharaj. Dan di sini saya ingin menyampaikan tentang kehidupan awal dari Guru Maharaj kami tercinta. How he struggled for survival. Bagaimana beliau bertahan hidup dalam perjuangan. When he was hardly 5-6 years old, Ketika beliau 5-6 tahun usia beliau, he was left behind alone by his parents and his sister. beliau tinggal sendiri dan ditinggal oleh orang tua beliau dan juga kakak beliau. He was supposed to take shelter of his uncle who was too poor to take care of him. Beliau harusnya berlindung kepada paman beliau yang harusnya mengurusi beliau. But in this, what is called hardly 5-6 year old boy, what his understanding is. When he come to know that his uncle is too poor to take care of him. Ya, jadi di umur beliau ini ketika beliau harusnya tahu, beliau harusnya dirawat oleh paman beliau. Di umur 5 tahun ini beliau bisa menyadari bagaimana sebenarnya paman beliau ini terlalu miskin untuk bisa mengurus beliau. So he didn't like to overburden his uncle. Jadi beliau tidak ingin membebani paman beliau lebih lanjut lagi. And he decided to live on his own. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk tinggal sendiri. When a 6-year boy, to survive, he has to perform all household activities. Jadi bagi seorang anak berumur 6 tahun yang tinggal sendiri, beliau harus melakukan semua kegiatan dalam satu keluarga, satu rumah tangga. So he had a little land, less than 2 acres, left by his father. Dan beliau memiliki sebuah tanah yang tidak begitu luas, hanya kurang dari 2 acre. Dan itu yang ditinggalkan, diwarisi oleh ayah beliau. So for his survival, now Maharaj in this age of 6 years old, he had to cultivate the paddy field. Jadi untuk bertahan hidup beliau harus mengolah lahan beliau ini untuk menjadi lahan pertanian padi. To produce food items for survival. Jadi sawah ini digunakan untuk memproduksi bahan-bahan makanan agar bisa bertahan hidup. So he had to till the land with the help of bulls. Beliau harus meremajakan tanah ini dengan bantuan sapi-sapi dan kerbau. Tending the cows, he had. Beliau juga harus mengatasi sapi, memelihara sapi. And to increase his legal income, he had to make handicrafts, Manipuri handicrafts. Jadi untuk juga menambah keuangan beliau, beliau juga harus membuat souvenir-souvenir kerajinan tangan khas Manipuri. To cut the grass, Beliau juga harus memotong rumput. all these things to manage. Dan beliau harus memanage, harus mengatur semua hal ini. And at the same time, he had to cook for himself. Dan pada saat yang sama juga beliau harus memasak untuk diri beliau sendiri. And most of the time, he spent his time in the field. Dan kebanyakan waktu beliau akhirnya kemudian beliau menghabiskan waktunya di lapangan. So grazing the cow, Jadi merumput untuk sapi-sapi beliau. and then
to take care of the paddy field. kemudian mengurus juga sawah beliau. Whole day, he's supposed to spend his time in the field. Seharian jadi beliau menghabiskan waktu beliau di lapangan di luar rumah beliau. So he suffered lots, what to say. Jadi begitulah penderitaan beliau bagaimana menurut Anda. But he never lose his courage and spirit. Tapi beliau tidak pernah kehilangan semangat dan juga daya juang beliau. He tolerated. Beliau mentolerir semuanya. He faced so many hardships for his survival. Beliau menghadapi berbagai banyak macam tantangan dalam perjuangan beliau ini. But he gone facing all these hardships. Tapi beliau tetap berhasil melewati semua kesulitan ini. Somehow, we know only about the achievement of the Maharaj. Tapi entah bagaimana kita hanya tahu pencapaian kesuksesan dari Maharaj. He is a big scientist. Beliau adalah ilmuwan yang besar. He is like exalted devotee. Beliau adalah penyembah yang agung. Very dear to Srila Prabhupada. Sangat terkasih dengan Srila Prabhupada. But we don't have so much knowledge about the early life of Maharaj. Tapi kita tidak begitu banyak memiliki pengetahuan tentang bagaimana awal kehidupan dari Maharaj. If you go his biography of early life, kalau kita membaca biografi mengenai awal kehidupan Srila Maharaj, all you will feel cry. kita semua pasti akan merasakan kesedihan dan menangis. But we know the providence of the Lord, you see. Tapi kita bisa melihat di sini karunia Tuhan. So Maharaj named by his father is Damodar. Dan Maharaj diberikan nama oleh ayah beliau yaitu Damodar. So in our Vaishnava tradition, Vaishnava culture generally, we put our sons and daughters' name by in according to the holy name of the Lord. Ya, jadi dalam tradisi Waisnawa kita, bagaimana kita menamai anak kita, putra putri kita itu sejalan dengan nama Tuhan atau dengan nama-nama Tuhan. So in spite of all these odds of his life, jadi di luar daripada semua yang terjadi pada hidup beliau ini, kemalangan ini, Maharaj never lose his heart. Maharaj tidak pernah kehilangan semangat beliau dan hati beliau. He go facing all these hardships. Beliau tetap berusaha berjuang sekuat tenaga menerjang semua kesulitan ini. So according to Maharaj, jadi menurut Maharaj sendiri, if you Maharaj once say, Maharaj pernah sekali mengatakan, if someone tolerates, jika seseorang mentolerir, he will enjoy the life. dia akan bisa menikmati hidup. He will achieve his goal. Dia akan bisa mencapai tujuannya. So in that way, Maharaj God tolerating, Dan dengan cara itulah Maharaj bagaimana beliau mentolerir semuanya. and that may be the arrangement of the Lord Sri Krishna. Dan itu mungkin saja adalah pengaturan dari Tuhan Sri Krishna. Now he becomes the exemplary of tolerance and humility. Sehingga sekarang beliau menjadi sebuah suri tauladan bagi tingkat toleransi atau sebuah sikap toleransi dan juga kerendahan hati. So in this regard, I am giving one example. Dan dengan berhubungan dengan hal ini, saya akan memberikan satu contoh. Once Maharaj, he was a friend, his name is Rishabdev. Suatu ketika ada teman Maharaj yang bernama Rishabdev. He told me that Dia memberitahu saya bahwa sometimes he want to step our Maharaj. dia kadang-kadang ingin menampar Maharaj kami. Then I asked him why. Saya bertanya kemudian kenapa seperti itu. So he said that your Maharaj, my godfather, is so cool and calm. Jadi Maharaj Anda, saudara seguru saya itu, beliau sangat tenang dan juga tenang sekali. So tolerance. Sangat tolerir. So I feel, Sehingga saya merasa, how is it possible a human being can tolerate all these such situations? bagaimana seorang manusia bisa mentolerir segala keadaan seperti ini yang beliau alami itu. Without complaining to anyone. Tanpa bahkan berkomplain kepada siapapun. There is a Maharaj never complain to anybody, even to Prabhupada. Maka dari itulah Maharaj sebenarnya tidak pernah komplain kepada siapapun, bahkan kepada Srila Prabhupada sekalipun. Despite he was so much disturbed. Tapi beliau akan, di sisi lain beliau akan sangat terganggu. So his friend Rishabdev said, Jadi teman beliau yaitu Rishabdewa itu mengatakan, how he had tolerated all these odds. bagaimana beliau bisa mentolerir semua kejanggalan yang terjadi ini. That is why
Itulah mengapa he fell to sleep Maharaj. itulah mengapa alasannya beliau ingin menampar Srila Sripad Maharaj. So this is the quality of Maharaj. Jadi itulah sifat dari Maharaj. Dan Once Maharaj advised me, suatu ketika Maharaj pernah menasihati saya, if you want to enjoy the life, kalau engkau ingin menikmati kehidupan ini, you avoid anger and idleness. kemudian yang harus engkau hindari adalah kemarahan dan juga sikap diam atau acuh. Actually, so to say, from the blood of the Manipuri, Seperti halnya yang disampaikan bahwa dalam darah Manipuri itu, it seems that how Maharaj had such, what is called, how Maharaj become so cool and calm. bagaimana bisa dilihat bagaimana Maharaj bisa menjadi sangat tenang dan sejuk seperti itu. Manipuri is a Kshatriya, Padahal sisi lain darah Manipuri itu dikenal sebagai tanah ksatria. so they like fighting. Mereka suka bertarung. So, in a small matter, they lose their temper. Jadi sedikit saja dipancing mereka bisa kehilangan kesabaran mereka So sebenarnya. in Manipur, Maharaj said to his disciples, Jadi di Manipur Maharaj mengatakan kepada murid-murid beliau, why you get anger? kenapa kalian semua gampang marah? Why you become angry? Kenapa kalian menjadi marah? The Maharaj said, in his life, he never, how is called, become angry. Maharaj kemudian melanjutkan dalam kehidupannya beliau tidak pernah menjadi marah. So this is the attitude of Maharaj. Ini adalah sikap dari Maharaj. We have to learn so many things from Maharaj. Kita hendaknya belajar banyak hal dari Maharaj. Actually, in fact, I haven't qualified, Sebenarnya pada kenyataannya saya tidak berkualifikasi, but only by mercy of Maharaj. tapi hanya atas karunia Maharaj saja. Maharaj once told me that Maharaj suatu ketika pernah memberitahu saya bahwa you can speak many languages, engkau bisa berbicara dalam banyak bahasa. you don't sit idle. Janganlah diam dan acuh seperti You itu. see the language of Maharaj. Itulah bahasanya Maharaj. First of all, I couldn't understand, Pertama-tama awalnya saya tidak bisa mengerti hal ini. but later on I realized Tapi akhirnya kemudian saya bisa menyadari I have to utilize all these languages. saya harus memanfaatkan semua bahasa-bahasa ini. That is, Maharaj asked me to preach Itu bagaimana Maharaj sebenarnya meminta saya untuk mengajarkan and expand the Prabhupada mission. dan menyebarluaskan misi Srila Prabhupada. So I started doing so as advised by Maharaj. Jadi saya kemudian mulai melakukannya atas perintah anjuran dari So Maharaj. today I got the association of all these senior devotees Sehingga hari ini saya juga bisa mendapatkan pergaulan dari semua para penyembah senior ini and the pure devotees of the Bali, dan juga para penyembah murni dari Bali. because Bali devotees are always appreciated by our Maharaj. Karena para penyembah di Bali ini selalu diapresiasi, selalu dihargai oleh para Maharaj Maharaj. always in Manipur, Maharaj selalu di Manipur beliau mengatakan, if you want to see the pure devotee, good devotee, you go to Bali. kalau Anda ingin melihat penyembah murni, penyembah yang baik, datanglah ke Bali. So Bali devotees are so lucky, so fortunate. Para penyembah di Bali sebenarnya sangat beruntung They are blessed by our Sripad Maharaj. karena mereka semua para penyembah di Bali beliau dikaruniai oleh Srila Sripad It is, Maharaj. it is all those who are outside the devotee of the Bali, Jadi maka dari itulah para penyembah yang lain yang berasal dari luar Bali, we should learn what is devotion service from Bali devotee. kita hendaknya belajar apa itu bakti dari para penyembah di Bali. Then I think Maharaj will be very, very happy. Dan saya rasa dengan demikian Maharaj akan berbahagia, akan Even sangat Prabhupada bahagia. too. Dan Srila Prabhupada juga akan bahagia. So, my prayer, my request to you all Bali devotees, Jadi doa saya dan juga permintaan saya untuk Anda semua para penyembah di Bali. so you carry the spirit of your devotional activity, devotional service, Jadi bawalah pelayanan bakti Anda ini, so as to satisfy the Sripad Maharaj. lanjutkan dan lakukanlah pelayanan bakti Anda ini sehingga bisa memuaskan Srila Sripad Maharaj. So I can only 5 minutes time. So let me stop here. Ya, jadi Maharaj akan menghentikan di sini. Thank you very much. Terima kasih banyak. Jai Sripad Maharaj ki. Jai Jagat Guru Srila Bhakti Sari Prabhupada ki. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Omagyanat mirandasya vyana sarakaya. Chaksurun niritam yena tasmai Sri Guroye Namaha.
Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Swarup Damodar Swami Nityananda. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Gaur Guru Swami Nityananda. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityananda. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Pachata Desatari. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktarina. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Sri Padmarad Ki Jai. Jai Mahavyasa Puja Mahotsava Ki Jai. Hare Krishna. Thank you very much to the committee of this occasion to give me time to speak something about Srila Sripad Maharaj. So, we related with Sripad Maharaj after Srila Gaurvina Maharaj, our Gurudev, lived this world. And on that time, we confusing to whom we have to take shelter. And then I asked my god brother, Sripad Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj, at that time he is the President Temple of Bhubaneswar. And then we asked him that to whom now we have to take shelter, because our Gurudev is already gone, already go back to Godhead like that. And then Sripad Chaitanya Chandra Prabhu told me that all our God brothers here in Bhubaneswar take shelter to Srila Sripad Maharaj, because Srila Sripad Maharaj is the very close friend of our Gurudev. So we here in Bhubaneswar decided to take shelter to Sripad Maharaj. He said like that. Then I also said, if all our God brothers there already take shelter to Sripad Maharaj, then we also will take shelter to Sripad Maharaj. Yeah. And then I asked Sripad Chaitanya Chandra Prabhu to arrange that Sripad Maharaj should come to Bali, yeah, to give us shelter like that. Yeah. And then Sripad Chaitanya Chandra Prabhu told me that if you think that Sripad Maharaj will give tattva like what our Gurudev speaking, yeah, maybe you will a little bit disappointed. But if you hear how Guru Maharaj, Sripad Maharaj doing kirtan, even if he is sitting, then all the body will dancing. Yeah, he said like that. Then, yeah, we also like kirtan here like that. So then when the first time Sripad Maharaj came to Bali, on that time the flight is delayed, and the devotee already in Krishna Balaram Mandir already waiting for so long time, and then and after Sripad Maharaj came, and we welcome Sripad Maharaj with a very nice way, and put along the road we put the cloth like that and showing flower, and then just after Sripad Maharaj in the temple room then start for kirtan, and suddenly all the devotees are happily singing and dancing with Sripad Maharaj. And after some time also Sripad Maharaj said that I come here, yeah, I will not speak tattva so much because your Gurudev, Gaurvina Swami already give you Suman tattva. But I come here to teach all of you how to do Sankirtan, how to do Kirtan like that. So that is mostly Sripad Maharaj sometimes give also very deep, very nice class, very beautiful class, but mostly Sripad Maharaj teach all the devotees how to do Kirtan, even to teach us how to do clap hand like that. Yeah. So we are happy today that we can join this occasion, this Mahavyasa Puja of Sripad Maharaj.
like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, when we are attending this Vyasa Puja celebration, we will get at least three things. First, we can, when the devotees glorify the Sadhu Guru Vaishnava, we can understand how is the greatness of the devotees, how is the greatness of the Guru, and also we can understand also how the disciple or the devotees dedicating his life is expressing his love to Guru. So by hearing that thing, we also become purified. Even Lord Sri Krishna said that he more happy when his pure devotee was glorified. So I would like to relate also some lila with Sripad Maharaj. We understand that Sripad Maharaj, like what already telling by our senior devotees, he's very tolerant. Titik Saswa Karunika. He's very tolerant and full of mercy. Ajanta Satru. He has no enemy. He is very peaceful and also following all the revealed scriptures. And the foremost qualification of Sripad Maharaj is how he's dedicating his whole life to Srila Prabhupada and to Krishna. That is foremost his quality. So, how we can understand Sripad Maharaj is full of tolerance. One time we on journey to Surabaya, and we planned from Surabaya to Sulawesi. And at that time also, our senior devotee here, Anutama Prabhu, also joined with us. And the ship we have to bring us from Surabaya to Central Sulawesi, to the harbor there, is already almost 1.5 day delay. So then we already preparing so many things for our journey, but because we are delayed and we have to stay in one hotel nearby the harbor of Surabaya, so we are finishing almost finished all the prasadam, and then in the ship, also Sripad Maharaj is very tolerant. Whatever we preparing, Sripad Maharaj just accepting nicely. And then we supposed to arrive there daytime, but instead of we arrive at the harbor, almost at midnight. Also on that time, also very heavy rains. And then the main road, actually from Tolai to from Palu to Tolai, that is the highest road. But on that time is always already landslide, so the road was blocked. So we have to go through different way, and the way we are passing by with Sripad Maharaj is also not nice road. And even on that time, our car with Sripad Maharaj, we have 2 cars on that time. Cannot going up because rain and also very slippery. So then all of the devotees should get down from the car, and also we walk together with Sripad Maharaj. I carry his hand, and in his left side, Sripad Maharaj, also another devotee to handle like that. And then we walk on the slippery road with the rain like that. But even on that time, Sripad Maharaj no complaint. He just tolerating, even he just joking. Oh, Sundaranana, now we are in the middle of jungle, rain, and road is very bad. How if the lion or tiger come, they will be devouring us like that. But still, in that situation, Sripad Maharaj still jokingly with us. And the devotee in Tolai already all night they are waiting for us, even the fasting. And then we arrive early in the morning, and still
the devotee want to offering welcome ceremony to Sripad Maharaj. But Sripad Maharaj also very tolerant, just sitting peacefully and accepting all the pujas, everything. Yeah. So this is symptom of Sadhu Guru Vaishnava is very tolerant. And also Sripad Maharaj is very merciful. Yeah. Even to the most lowest person who never met with Sripad Maharaj before. So one time we bring Sripad Maharaj to visit the central Kalimantan, and some devotees was there, and they have some a farm outside the city. That and also nearby that the devotees land, there is a hill there we call Bukit Tangkiling. Yeah, it's not too high, and we want to bring Sripad Maharaj to going up to the hill. But on the way, we passing by the road, and when we take rest there, yeah, one farmer bring very big pineapple. It's very big. He carry like this, and Sripad Maharaj was also very interested. Oh, first time I see this very big pineapple. I want to also carry it like that and want to take picture. Then Sripad Maharaj, yeah, we asking the farmer, we borrow that pineapple and give to Sripad Maharaj, and Sripad Maharaj also put on his shoulder and take picture. Yeah. On that time, Sripad Maharaj saw that this farmer was smoking. Yeah. And Sripad Maharaj said, from tomorrow you should not, you should stop smoking. Yeah, Sripad Maharaj just give instruction like that. And then after that, just we go, and then the farmer also gone like that. And after some time, the devotees in that area in Palu, in Palangkaraya, inform us that just after get instruction from Sripad Maharaj, yeah, the next day they totally stop smoking. Yeah. So this is our experience. How Sripad Maharaj is pure devotee, and because he is very humble and very Krishna was in his heart. Whatever he said is pure, and then very easily the people will follow him. So by prison of Sripad Maharaj here in Indonesia also, before we have some problem, and by his dealing with different people, with the Hindu Parishad, with the priest, Sripad Maharaj make a bridge, to revive our connection with Hindu Parishad, with the people, with the different kind of people like that. So there is a special mercy of Sripad Maharaj. So even though we, our family, is not directly disciple of Sripad Maharaj or by initiation, but we have more time than my service to Gurudev to Srila Gaura Maharaj. He came only 5 times, and my service to Srila Gaura Maharaj only by translating, and sometimes just bring Guru Dev to different places to Badugul like that. But my service to Sripad Maharaj almost 9 or 10 years, and we are dedicating our life, our service to Sripad Maharaj. We are thinking it's not different from my Diksha Guru or my Shiksha Guru. So we take full shelter to Sripad Maharaj, and every time Sripad Maharaj in Calcutta just always calling us from Calcutta and asking how is the devotees, how is happened like that. So Sripad Maharaj is most qualified Vaishnavas, most merciful and most tolerant, and is very pure, and he's the ambassador of Krishna consciousness to how to deal with different level of people. Sripad Maharaj never differentiate
all these rich men, or poor men, or high people, or lowest people like that. He just try to distribute His mercy to all people. Yeah. So very easily dealing with different people. So that's I can speak because limit of time. So we end here. So we pray so that by His mercy I can carry on my duty, on my service to ISKCON, to devotees in Indonesia especially. Hare Krishna. Jai Silasipan Maharaj ki Jai. Jai Sisi Mahavyasa Puja Maha Mahotsava ki Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Silasipat Guru Maharaj ki. Terima kasih His Grace Sundarananda Prabhu atas doa pujiannya. Guru Teh